आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारे आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो नाइन्थ की केमिस्ट्री है और इसका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम मैट्रिक साइंस है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं जिनके टाइटल्स आप बैकग्राउंड पेजेस पे देख रहे हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, नाइन्थ क्लास की। और जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और इसके अंदर यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और यहाँ पे टॉपिक 2.1 भी अवेलेबल है एटम्स के बारे में। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हमने अपने हिसाब से एक उसकी अरेंजमेंट की है। और उम्मीद है आपको ये अरेंजमेंट समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी। तो चलते हैं डाटा की तरफ जो कि हमने अरेंज किया है। ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो यहाँ पे हम ने कहा कि जो डेमोक्रिटस था उसने सजेस्ट किया कि जो हमारा मैटर है वो बना हुआ है टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल से। आप यहाँ पे आप ज़हन में रखें कि यहाँ पे इंडिविजिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे समाल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। और इंडिविजिबल का मतलब क्या है कि जिसमें मज़ीद तकसीम ना की जा सके। यानी कि जो अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाएं तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो वहाँ पे मज़ीद तकसीम नहीं की जा सकती। तो इस लेवल की वो बात कर रहा है कि ये जो मैटर होता है, ये कोई भी मैटर हो, वो हमेशा जो टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होगा। और उसको हमने एटम का नाम दिया। और एटम का जो लफ्ज़ है वो आया हमारे पास एटोमोस से। और ये किसी और ज़बान का लफ्ज़ है जो एटोमोस है। एटोमोस जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है। और उससे निकला हमारे पास एटम और इसको अब हम एटम कहते हैं। और इसका जो एटोमोस था लातीनी ज़बान में, उसका मतलब था कि इंडिविजिबल पार्टिकल। इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि यहाँ पे समाल पार्टिकल्स का जिक्र नहीं करना बल्कि इंडिविजिबल का जिक्र करना है, मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और 19वीं सदी में क्या हुआ था, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो हिस्ट्री है इसके अंदर 19वीं सदी में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। और उसकी जो डेफिनीशन है वो हमने यहाँ पे लिख दी कि जो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने उसको रेड कलर दे दिया है। इंडिविजिबल पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है। जस्ट जो जॉन डाल्टन था उसने इतनी बात की। और इसके बाद ये 19वीं सदी का काम था। फिर आ गई 20वीं सदी। 20वीं सदी में कुछ साइंटिस्ट ने, जिनका नाम यहाँ पे इन लिस्ट है, जिनमें गोल्डस्टाइन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोर है, इन सब ने, और भी कुछ साइंटिस्ट थे, इन सब ने फिर आगे रिसर्च शुरू की और एक्सपेरिमेंट किए। और ऑफ कोर्स उस एक्सपेरिमेंट का भी कोई ना कोई रिज़ल्ट आना था। और इन सब एक्सपेरिमेंट्स का हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकला कि ये निकला कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो इसके नतीजे में हमें पता लगा कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो फिर अब हमें पता लग चुका कि एटम भी है और एटम इंडिविजिबल भी है और एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं एटम की। तो सबसे पहले एटम की बात फिर आगे किसने की? डाल्टन ने। अकॉर्डिंग टू डाल्टन
جو ایٹم ہے وہ انڈیویزیبل بھی ہے، وہ ہارڈ بھی ہے، وہ ڈینس سفیر بھی ہے، ایک سفیریکل شیپ کا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے کہا ایٹمز آف دا سیم ایلیمنٹ، اگر ہم ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز لیں تو وہ سارے ایک جیسے ہی ہوں گے. اگر نمک ہے تو نمک کے سارے ایک جیسے ہوں گے، شوگر ہے تو شوگر کے سارے ایک جیسے ہوں گے. دے کمبائن ان ڈفرنٹ ویز ٹو فارم کمپاؤنڈ، تو یہ مختلف طریقوں سے آپس میں جڑتے ہیں. کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی بانڈنگ کر رہا ہے، کوئی کوولنٹ بانڈنگ کر رہا ہے، کوئی آیونک بانڈنگ کر رہا ہے. تو آپس میں ان ایٹمز کے جڑنے کے جو طریقے ہیں مختلف ایلیمنٹس میں مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی اس کی ایک پراپرٹی ہے. جیسا کہ انٹروڈکشن کے اندر ہم ایٹم کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور ہم نے اس کا رزلٹ نکالا تھا کہ جو ہمارے پاس ایٹم ہے اس کے اندر 3 پارٹیکلز ہیں جن کو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کا نام دیا. تو اب ہم نیکسٹ ٹاپک میں جو کہ ایٹم کے نام سے ہے، اس کے پیراگراف میں ساری یہی ڈیٹیل ہے کہ جو ایٹم ہے اس کے اوپر کون کون سے ایکسپیریمنٹ ہوئے، کس کس نے کیے، اور یہ جو ہمارے پاس الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران آئے ہیں یہ ہمارے پاس کیسے ڈسکور ہوئے اور کس نے کیے اور کس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں آئے. تو یہی ساری ڈیٹیل ہم دیکھیں گے اس پیراگراف کے اندر. اور یہاں پہ جو پیراگرافس ہیں لیکن ہم نے اپنا ڈیٹا ارینج کیا ہے، اور اس ایٹم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ڈالٹن یہ اپروکس 1803 کی بات ہے، اور اس وقت جو ڈالٹن تھا اس نے ایٹم کے بارے میں بات کی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک انڈیویزیبل پارٹیکل ہے، یہ ہارڈ پارٹیکل ہے اور ڈینس سفیر کی صورت میں ہے. جب بھی آپ وہ ایٹم کے الیکٹران پروٹون کی ڈائیگرام بناتے ہیں تو آپ سرکل میں بناتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے وہ اس کو سفیر کہہ رہا ہے، تو وہ سفیریکل شیپ ہے اس کی. یہ باتیں اس نے کی، اور ابھی تک اس کو نہیں پتا تھا کہ اس میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون ہیں. جسٹ اس نے یعنی کہ ایک اوور ویو دیا کہ ایٹم کے اندر یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ ایٹمز آف دا سیم ایلیمنٹس آر الائک، یعنی کہ اگر ایک ہی ایلیمنٹ کے سارے ایٹمز ہوں تو وہ سب کی شکل ہے اور سب کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوں گی. اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ جو ایٹمز ہیں یہ کیونکہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر مل کے مالیکیول اور ایلیمنٹ بناتے ہیں، تو ان کے جو ملنے کے آپس میں طریقے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. مختلف ایلیمنٹس کے مختلف طریقے ہیں ملنے کے، یعنی کہ ملنا مطلب ان کی جو بانڈنگ ہو رہی ہے، کسی میں آیونک بانڈنگ ہو جاتی ہے، کسی میں کوویلنٹ بانڈنگ ہو جاتی ہے، تو ان کے آپس میں ملنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ایٹم کے بارے میں ڈالٹن نے جتنا بھی اوور ویو دیا اس کو ہم تھیوری کہیں گے کہ یہ ڈالٹن اٹامک تھیوری ہے. اور اس تھیوری کے بعد جو سائنٹسٹ تھے وہ جو ہے وہ اس کو ڈسکور کرنے میں لگ گئے اور ایٹم کے بارے میں مزید ریسرچ کی. اور ریسرچ کے نتیجے میں ہمیں سب سے پہلے ملا 1886 میں گولڈ سٹائن نے ہمیں دریافت کیا پروٹون کو. اور پروٹون کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 1897 میں ایک اور سائنٹسٹ جے تھامسن نے ڈسکور کیا الیکٹرون کو، اور اس نے کہا کہ ان پارٹیکلز کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے. جے تھامسن نے جو الیکٹران کی ڈسکوری کے لیے جتنا بھی کام کیا تو اس نے اس کو نام دیا پلم پڈنگ تھیوری. اور یہ تھی ہماری تھیوری جس کے نتیجے میں ہمیں الیکٹران ملا.